বা শিডিউল ট্রাইব 2024 এবং 25 ni financial department je arawa budgetary policy ba fiscal policy oboni ni nini subzonal development officer o exam ni bagai belai ke important naitongdi paithak jara ang try khainai one by one bujokna ni bagai hikai muito narakna ni bagai khatate kolom nadi khatate kolom naharai naina ni bagai chesta nade ahina naike angkai obo jehetu figure nini confuse ungthanan chance tongo aun bagai janjani khatate kolom naharai naidi te suidi karon o je figure jatiyo obo nang muito yang nan chance tongo bolongna chance tongo ekan nini competitive exam bo obo 2024 এবং 25 ni bagai obo belai khe nangpuk mani je ekai tabuk nainai jemon puila nini major work obo tamni major work ega nini major head sub major head minor head sub head detail head obo nini o je oro ek obo capital outlay of public work Orwan nini busuk nini 2024 এবং 25 31000 অব তামো amount in lakh অব lakh ঠিক আছে সাইমান থাকা একে অব 31 নংরবনো এমসিকিউ ফাইগে নংরবনো ক্লিক খাইনাই গেতে বনাই তংদি অব কিন্তু nini গোবাং মা পেজ তঙ্গ একে আং অব একটা ক্লাস বাই কভারেজ খাইমাংলাক অনেকটা ক্লাস নাঙ্গানো একে ফিসকাল পলিসি ni fiscal policy of belai nangkok mani jotni bagai obo ang sanai barbar sai botongo eke obo jate helpful ngani bagai ongoi tongo eke like khedi jara ani subscribe garongna belai ke hambai mariwo jara tabuk phano subscribe khaijagi hangkai subscribe khaidi bell icon click khaidi tangai nini oro notification sokene bagai te ano sadi serai kai eke boma haike je khlaike hangkai tebo ongko eke ko 31 saiman thaka obonini subjonal ni bagai bishesh koriya subjonal development je officer bini bagai je upcoming je exam je porikha angtongo aro eke abon porin nidi administration of justice ajago nini budget busuk eko naidi 113.7700 eke aro nini tribal area subplan of janjani onko ko code of code nini budget mani the state share for central assistant or state share of setting up to fast track special code of expenditure of kotogula hegai nini busuk 113.7700 abo hegai nangorno click khainai nangojagana click khainai eke amon pore phachap di nini total abo neini joto sab nini code ngoni eke sengoro saiman thangchakwa grant of creation of capital assistant 141.400 eke saiman thaka eke naitongdi belai khai capital outlay of eko o jagani nabo eke o obo hangka nini obo o je nengko account ba nini code eka obo ka nini বিশেষ করে লাস্ট নি 2024 এবং 25 নন নাইনা নাইদি অর্থ করে হিগাই কিন্তু অব ফিগার অব মুইতো নারক মায়াংনা চালতঙ্গ অরন কঠিন ওংজাকনাই মায়া হাঙ্কা উল্টা পাল্টা ক্লিক খাইনাই কিন্তু সায়াংনাই আমন বাগৈ নারক যারা প্রবলেম ওং তংনাই রক বারবার আং সাইতঙ্গ जों সাজাক বাই করংনি তাওখানো সময় তংখ কপি হিগাই যারা বিএড অলরেডি খাজাক টেট dinani bagai ang sai tongo tet nini ektareng hoite class soli thangnai hingkai jara tet ni bagai register pharaphot khaige hangkai nang tet ni biat already pajak haipano nang subjonal ni joma rijak hingkai nang o subjonal ni bo abo register khaige obo nang class man tongnai free of cost tangga man tongnai tangga koek dino nang obo tet ni bagai khaige nang jehetu biat already complete khaja haipano nang oro subjonal ta mano nei nang joma rijak hingkai nang obon bo preparation khaitong mangranai jehetu nang register paike hangkai tet ni bo nini je total je tet ni nang register khayana nanga register khaybane nang oro nang koek din nang class khaitong manai awon bagai takti tet ni phano nang register khaydi nini subjonal rijak tongo hangkai nang class khaitong manai hangkai abo ang barbar request khajak
टेट नि क्लास चलिनानै 1 तारिख हयते ताबुक रेजिस्ट्रेशन चलि दङ फटाफट रेजिस्टार खायदि एरपरे नों अ क्लास बो मान थानाय अ साबजोनाल जदि नों रिजाल्ट गाय नों सुदा आनो सारि सार आनि साबजोनाल बो रिजाल्ट आं टेट नि रेजिस्टार नाय एगे नों ननो आ आईडी ननो नि क्लास नों क्लास खाय मान थानाय कारण सफ्टवेयर तो नि मोबाइल दङ कोनो वानान करे ठीक আছে एगे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटी फॉर जुडिशियरी इंक्लूडिंग ग्राम नै और बसक बाजेट संग 130.6200 अब budget तंजा हिंकाय नों साइमिया निने 6 शेड्यूल बसक budget तंजा budget माने तम fiscal policy बा budgetary policy 2024 एवं 25 नन मन संनाय किंतु बा नों मायां थानाय अंगाय प्रॉब्लम थानाय fiscal policy नि जे क्वेश्चन नों मायां थानाय हिंकाय रिकभारिंग थांबा निने 20 30 ता क्वेश्चन रिका अंगाय नों आरो 10 ता मांका किंतु नों फेल रं थानाय abon bagai ang sanai norok jara problem tongnai rok osubida tongnai rok tola description wo ani call number tongo bani pekhne kok semano kono wanan kre te daily class fungo tabuk যেহেতু এক্সাম কানা ফুঙ্গ বাসা সারি বাসা সালো দুইবার ক্লাস খাইমানো রিকো বারাং থামানো তাবুক ফানো সময় টঙ্ক তাবুক ফানো সময় টঙ্ক আমন বাগে যদি নং সাইং সেজং প্রবলেম নাংজাকা হাঙ্গা সাইজং যদি প্রবলেম নাংজাকা হাঙ্গা তাবুক ফানো সময় টঙ্ক এগে আমন বাগে আং রিকোয়েস্ট খাইতঙ্গ অ ক্লাস খাইতেতে एगे अरवा निनी नाइदि अरवा बसक खाइका निनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जुडिशियरी निनी 62.6200 बस अपर जदि नों सঠিক भाबे निनी मक टेस्ट रिजागिया सঠিক भाबे नों स्टडी मेटेरियल परिजागिया हिंगाय नों किंतु प्रॉब्लम थानाय जेसे टैलेंटेड बरफानो प्रॉब्लम थानाय आबो आंसार माया अंगै थानाय हिंगाय नों हैंडलिंग खायनाय अनेक किसु लेबारि अनेक किसु परीक्षा नों किंतु बबो परनो नां बबो कोनो नां जदि साइमिया नों प्रॉब्लम थानाय आमन बागे आं बार रिक्वेस्ट केबो जरा talented जरा लेबारि तंनाय जरा मानानि बागै आकां खां तंनाय रok नरक जदि न tabuk 11 hawa ro नरक जदि प्रॉब्लम नांतो आंकाय कॉल खायदि जों सादाबाय क्रंगदि एगा बका कैपिटल आउटले अबनिनि स्पेशल असिस्टेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेशल असिस्टेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आरोनिनि 4.2500 अब लाख से किंतु दो अब लाख करोड़ या लागो स्पेशल असिस्टेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक जगह पास साइमन थाका आमन परनाय दि एक स्पेशल असिस्टेंट कैपिटल का बजटनो ने 4.2500 बस स्पेशल असिस्टेंट कैपिटल अबते अंकनि ते काइसानि अरो निनि अरो खालिया जे फिगार ना आं साइड दंगो एंकाय सुवर्ण जयंती त्रिपुरा निर्मल योजना सुवर्ण जयंती त्रिपुरा निर्मल योजना नाइदि अरो एगाबो फाइया हांकाय नों मायां तंनाय एगे 170.5000 बस नारि सुवर्ण जयंती त्रिपुरा निर्मल योजना आरो 2024 एवं 25 2000 मकंगा 2024 25 अब 2023 एवं 24 अब खाय लास्ट अब हांकाय नों जदि अरन फानसे हांका मायां थानाय एगे आं दाव 2024 एवं 25 नि सिमि फनुका एगे नों अरबो किजा ख्याल खायखिदि कारण क्वेश्चन गखाय 2023 25 फन जदि संग्रि हांकाय याखैबा ते बसक बारि जा हिनि पानो संग्रि हांकाय नों मायां थानाय अब मनिटारी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी बा बाजेटारी पॉलिसी नि कायसा अब एके तिनि बेलेक इम्पोर्टेंट अब एरपरे म भिडियो मानना लगले शेयर खादि जे जतो शेयर खायमान जा तांगै हिंगाय निनि कायसा शेयर कायसा क्लिक खायमा बायना अनेक बरकनो नों हेल्प खायो अब नों क्लिक खायमा माने हेल्प सि एका अनेक जन बरक बा बेवना आनारवा ताबो नों अबरंग से हेल्प खायनाय नों अनेक आं शेयर खायदि क्लिक खायदि साबस्क्राइब खायदि हिंगाय अनेक जन बरक खिनाने अब यूट्यूब बाय बकबां भिउस संखागरा अब अति परा रक बाय निनि रां इनकाम खायमिया यूट्यूब बाय आंना नंगा बार सावो एंटरटेनमेंट रक पूरा चेराय जत समग्र नायनाय गेला बरक खायजे अब इनकाम खायमेनो एटा खायबा अब नों बरक न हेल्प खायनान बागै जरा स्टडी खाय तंनाय रंनो साइमानन बागै जरा अनेक साइमिया आं दखा बरंनो बागै अबनि बागै से आं साबस्क्राइब खायदि रताफारकागा आं जखन तखन क्लास फायो नों खोनाबो एगाय अवार्ड दंगो कनसास दंगो कारण तांगै हेगा जों कम्पिटिटिव एग्जाम सारा नों ताकजे जब थानान बागै जों ते जब थांमलिया अबन बागै अब जों साजा कायसा प्लेटफर्म सक्सेस नि बागै चाइतो गय दंगो निनि सक्सेस आनि सक्सेस जतनि सक्सेस अबनि बागै जत कम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै अब निनि स्टडी खायरि दंगो एगे तेबो जखन डेभलप थांगाना आफरो आं नों निनि आन जतनिनो अब प्लेटफर्म सक्सेस नि बागै एरपर निनि अर तेसन आइसबदि
সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মল যোজনা এই কথা চিং নাইকা 170500 হব ঠিক আছে এগাছে মুইতো মান থাকা জানজানে খাতাতে কলম খাতা নাহাদি এবং সিডি আউন পরে রেভিনিউ তাই ক্যাপিটাল tabuk revenue major work revenue wo nini aro bosok to 500000 nanai revenue obongkai revenue ঠিক আছে নাইপেডি জানজান কাটো সিপেডি একে নমনো নুখাকাই নমনো নকলি খাইনে কোন ওয়ানান করে আবো বাদেব দেব সাজুং সাজুং ইউটিউব বাই অসুবিধা জাগো মারা সঠিক গাইডিং না কাকাই ডেলি মক টেস্ট পরীক্ষা যারা মক টেস্ট এরপরে ফুঙ্গাবাচা সালাবা সারিগাবাচা ক্লাস সপ্তাহের বাই নিনে আবো নিন মোবাইল তংনাই te agini hoite je class mani je mock test mani abu bon nuknai nang or software no register khai pekai kom সময় পানো nang phatha recovery khai khimannai amon bagai 11 hawa ang jotono request norok jodi sajung sajung problem to gangai ba mana musung mo jotno mana musung ngai poda photching sajak baikringdi tola description box call number dongo poda phot software register khai paidi or software register nini je kun competitive paper no nang chuknai tabung nang tet ni register khai kya abu bon nang software manthanai ega abu bron nang class খাইমান দङ যারা বিয়াত অলরেডি খাইজাক গাঁকা ঠিক আছে আং বারবার সানন নাইয়া বরক ন ইয়াবা অনেকজন বরক বুঝিয়া দাং তো সাইমিয়া অবশ্যই রেজিস্টার সপ্তাহে রেজিস্টার খাইকেন পাইছা নং কোনো মানলি ফি কিছু ফি নাহানা নাইয়া মক মক টেস্ট নি ফি বনাইয়া মানলি ফি বনাইয়া শুধু সপ্তাহে রেজিস্টার সিমি নিনি খরচ থানাই আং অকংনা বারবার সাকা হ্যাঁ এগা তেইসা 11 হাওয়ার যতন হেল্প ফাইনান বাগৈ আং সাইতঙ্গ o video manman logo logo na फटाफट call खाइदी तला description box call number तंगो आगाय mock test रेनन try खेदी लाइट थांगने जे mock test abo bon नोकनाय निनि मोबाइल न नों register खाय परे नों नोक थानाय 5 तारिख ने होते जे खायमानि क्लास वीडियो रेकर्ड तंग जाक abo bon नोंनाय ते निनि अपलोड खायजाक जे pdf abo bon नोंनाय abo निनि मोबाइल न तंगाय मोबाइल जे एप्स एके नों सुदो register खाय पाइदी एके ते कोमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि ब निनि फैसिलिटी कोन वानन करे अब जे अंको एके और निनि सीएसएस बा एनएलसीपीआर अबं काकाय और खालिया अन परे निनि और अबनि खालिया तबे स्टेट शेयर कंट्रीब्यूशन और काकाय स्टेट शेयर कंट्रीब्यूशन सीएसएस निनि कम्युनिटी सोशल सर्विस अबं काकाय निनि कम्युनिटी सोशल सर्विस और सीएसएस और 25000 ikot caiman taka ekan nangoro 23 kheklak 24 kheklak 25 no nang klik khanyai kuno wanan krei eke o video ba jate jotono help nan bagai ang tui pheyo tebo eke state share contribution css arwan ini te 50 bas nini css border area development program ro khalia eke ঠিক আছে abo nini competitive exam ni bagai abo ini competitive exam ni bagai upcoming je kono competitive exam iya khaiba tabuk सबचाइते मेजर je nini sub zonal development officer group b officer apno kintu mcq बहुत क्वेश्चन nini mcq kintu group b officer mcq kintu group b officer abo সঠিক ভাবে nang click khai nang manglak abo ni bagai jai khai study khainen bagai ang request khai joton ni bagai ega arawan nidi arawa nini tribal area sub plan sub ara kotola total miru ikon ni major work oboso 10000 bas taiman thaka antra special assistant capital arawang kai 310.0000 abo kinto lakh abo saiman thakta pa ege janjana khata skip khai naidi skip bolte skip ta khai skip khai bolte skip chita khai di karon bela important skip khai kan nang oro jeto figure jatiyo important jinis nang taiman lakh nai tong di belai ke important te share khai di joto friend nong share khai di সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মল যোজনা চেংসাইমান টাকা 500000 করবা নিজে মেজর ওয়ার্ক নিজে জেনারেল ট্রাভেল এরিয়া প্ল্যান কর যত আবন করে মেজর ওয়ার্ক আসমি 50000 বাস সাইমান টাকা কোন ওয়ান করে একে আরবা নিনি টোটাল লট আবন একে আঙ্কাই নিনি অবত আবন একে সাইমান টাকা পরিষ্কার ট্রান্সপোর্ট বুঝক বাজেট খাইজা ট্রান্সপোর্ট ট্রাইবেল Children tribe bagai transport khajak naidi 70.0000 nini abo nini lakh abo kinto lakh abo major transport nini major work obosok khajak bosok budget khajak bosok fiscal policy 2024 এবং 24 bosok na 70.000 mas saiman taka amon pore naisapti ikaro nini public work obosok
155500155500 abon ini public wa ঠিক আছে একে সাইমান থাকবা abon pore nang jara transportation ঠিক আছে water transportation 170 nini purchase and equation of nini land abongka 17000 eka mantang jawa land equation or land equation 170 abono eke capital outline of CSS any issue of kalia eke na di capital of kalia eke na di oro tamam major of apa namanya state share contribution CSS or elia joto nangya ekai road transport kakak pada ne alia apa ini arawa kere estimate around yang ngotonggo 2023-24 90 apa balai kan nangkuk mani erpore ini ada road buzo ini ada road tonton ka 38.7500 apa enggak apa competitive exam apa jadi ada raw jadi road transport sadaka road transport kontak TRP TRTC budget pusing dan 279.279 saya mentaka 279 te pokliya 279 enggak subsidy busu 124.00124 subsidy busu saya mentaka apa egai 90 subsidy helicopter service arwa 155 point iko overall 90 eke 90 abo vehicle lock oro relia tikase nene proclaim vehicle oro relia development IWT eba oti and Howrah River in Tripura oro rika aba jadi question pakai angka nang mayang tanai abon bagai abo nadi 145 oro budget tusa 145 ngoro no klik kai manai pacha kono banan kre road safety wanari 45.00 aro asak budget khaikya road safety wa ika jeng saiman thaka road safety eka capital expenditure abon pore eka jeng aro revenue ni angkosong man thamakya eka obahaikya nang srna nangnai ang barbar saitongo obaike sringdi eka obon ni group officer onekjon brok talented tongo kintu ba onek porne niti samaya ulta palta question mobo jaga no phagya saimi ang thanai saimi ang gabon ba resource person bai nangnani bagai sajung jodi man khanga ঠিক আছে কিন্তু sajung মানে হাঙ্গাই যারা resource প্রত্যেক জায়গা নে বিশেষ করিয়া নিনি question দি প্রত্যেক জায়গা নি র competitive exam ni joto competitive exam ni no cara resource person babai nang jodi sajung mai angkai krengdi ya kai kreng yang kai nang sajung hopra hapra angkai question bo jaga ni phai buti item ri important raka abo folder na abo bukami ni kok ikai nang topik buti jaga ni buti topik abo porna ni abo si nang tadi kai nang joto idea nang nai on process nang group officer ঠিক আছে বেলে কে হামবাই जों next class abo part 2 abo belai video tor thango ega onekjon belai tor kangkai engkong thango ega next video rogo khaipinai ega sikangwa ang khajak tongo ega tani abo tewisa kharika ega next ang tebo alotona khayana jeta ega te sajung jodi youtube bai yang ang barbar sai tongo je krengdi jeng sadak bai tola description box call number tongo call khaidi nini software register khaina di o software na everything joton tongbayo nini mock test hoite shuru khai nini joto sab pdf hoite shuru khai joto na man bainai nini mobile on tongo computer bai klong mano mobile bai nini apps register khai nang installation khai ka haina nang aron man thanai class bo joto sab live class kemeni record abo man thanai erpre pdf ajaga man thanai kunu wananan kri hike जों ang information dioi last 11 hour tapano সময় tongko salo duibar class tongko tabo fungo 7:30 horo 8:30 or duita class nang khaika hakana salo duibar class ngangkai porikha kana dora nang lekhai nedi erpore daily mock test ready te bad baki or je software register khaibai nang akini je class abo bomano nang nai tongano sapong debro phano sajar phano class paibe nang nai tongano lai thangnai je tab এবং টাইম সহ টপিক সহ যত রিজাক এরপরে পিডিএফ নং নাই মানো এরপরে মক টেস্ট বো নং মক টেস্ট ফাট 100 ni mok test nang lai thangani mok test bo nang nai mano register kakai 11 hour pano kono one anan kre tabuk phano time tongko ঠিক আছে ও ইনফরমেশন দিবই
tini ne o class pari rika next class rogo naitongi engaging saja o de video na gele gela share khainen bagai try khedi tangai share khai ga hangkai dokon gele gela borok view sungana angte bo motivate hangka ang class khainen bagai te bo musungnai ebong class সময় কেসে পানো ang class of khainen bagai chai toknai ঠিক আছে হামবাই একে next class rogo malai